ଯାଜପୁର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା କଏଦୀ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଶୁଭମ ଓରଫ ରାଜା ସାହାଣୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। 6 ମାସ ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଋଷିକେଶରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରରେ ନେବାକୁ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଶୁଭମ ଓରଫ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ରିମାଣ୍ଡରରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଜାକୁ ରିମାଣ୍ଡରରେ ନେବାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆଗକୁ ଆଇନଗତ ଦିଗ କ'ଣ ରହିବ ତାହା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସର ଆବେଦନ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜା ସାହାଣୀ ନାଁରେ ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଆଦି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଳ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚୌଦ୍ୱାରର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରି ପଳାଇଥିବା ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର 24 ଜଣିଆ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଋଷିକେଶରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଏବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ सीसीटीवी नजर रही। ଏବେ ତ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣା ହେଇଥିଲା ତାର ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ରଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କେସେସରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ବି କିଛି କେସେସ୍ ୟା ମଝିରେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ବି ଟିମ୍ସ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ଆମର ବି ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଛି କେସରେ तार फर्दर प्रोसीजर पाइबे हम तांको आनिबे जेहेतु आमे कांटेक्ट रे अच्छु संपर्क रे जेहेतु या मझिरे जो एठुरे गला पर कर्नाटक रे से केस कराइले मैसूर डिस्ट्रिक्ट तो सेठीर हुए तो रिमांड पे अप्लाई करी परंती तांकर एविडेंस बेसिस रे अलगा भी जोठी जोठी तांकर एसोसिएट मानकर किसी इन्वॉल्वमेंट थियो सेमाने भी आसिके रिमांड नहीं करी तांकर टीम आसी बोली आमे आसुची बोली खबर पाई थी तो असले तांकर इन्वेस्टिगेशन सेटा तो जेहेतु एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर अछि तांकर जेल प्रशासन तरफ ता दिगरे पदक्षेप नहीं थिबे तमने सेटा आमाडू तो आमे तांको जो प्रकार ये अछि से अनुसार फॉरवर्डिंग करके पुटअप करके तांका पाखरे जेल कस्टडी रे जाते हमारा भी अच्छी प्रोसेस है हमें करीब 7 दिन वाला रिमांड जेहेतु एबे तो नुआ आईन हिसाब रो हमें काफी सब्सटेंशियल टाइम पीरियड अच्छे हम पाखरे जेहेतु एबे हमें अलगा फैक्ट्स अलगा अलगा जो दिगा अछंती तार इन्वेस्टिगेशन रे से अनुसार हमारे इन्वेस्टिगेशन चालू छे आनी पड़ेगा जेहेतु हमें तांको थरे आनी भी थिलो थरे फॉरवर्डिंग पर जेहेतु किसी हमको तांकर इंट्रोगेशन रे दरकार पड़ीथिला सेतोळे हमें आनिके तांको एग्जामाइन भी करेइथिलो सेटा भी ऑप्शन अछि दरकार पड़िले हमें आनी भी लाइन भी सेटा तो आईन रे क्वेश्चन अपन निजे काढी छंती तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट जेंती तांकर प्रोसीजर अनुसार अलाउ करिवे से अनुसार रही बट एमती प्रेफरेंस या एमती टाइप रा नाही जो भी एटा तो इन्वेस्टिगेशन रो प्रमाण देला पर ही रिमांड अलाउ करा जाए से अनुसार ही ऑर्डर तो हमारा किसी स्टोलन प्रॉपर्टी नथिला बट जोटा जोटा हमें पाइछु तारा कनेक्ट करिवा पाई हमें सेति बेले ही डीएफएसएल टीम मोबिलाइज एसएफएसएल टीम मोबिलाइज करा तारा कनेक्शन पाई हम पाखरे जेते जेते दरकार हम ऑलरेडी तांकटारो कलेक्ट करी सारी जेंते फिंगरप्रिंट तांतु अलगाई तांतु बट जो प्रेजेंट जो कटक यूपीडी रे केस अछि ता भीतर तो किसी अमाउंट स्टोलन नथिला तांकर जो एस्केप रिलेटेड थिला से दिगरे हमें इन्वेस्टिगेट करूची अलगा झूठी झूठी उनके तांकर ये अच्छी से दिगरे से माने इन्वेस्टिगेट करिवे तांकर हमें तांकर जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थिला सेटा किछि किछि पाई जोटा कि उनके स्टेट रो पुलिस किंतु जो केस नहीं का से पड़ा आई माने रोबरी हत्याकांड रो पूर्व केस ना ता परे गोटे जो आपनको भी अपडेट दिया हैतिला तो एठुरे बाहरला परे गोटे क्राइम रे तांकर संपृक्ति जना पड़िथिला से रिलेटेड तांकर टीम आसेचंदी माने जो हुंसुर रे हेतिला मैसूर डिस्ट्रिक्ट रे सेटा एठुरे पळैला परे जो हेतिला से रिलेटेड अछि ता भितरे तांक पाखरे जो प्रमाण थिबो से प्रमाण आधार इन्वेस्टिगेशन पे
ଏଇଠି ହୁଏ ତ ଆସିକି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବେ। Thank you. ଏଇଟା ବଡ଼ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଆମର ସେଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେ ଦିଗରେ ବି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ର ବି ସେଟା ପାର୍ଟ ଅଛି କି କୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୟାଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ୟା ପରେ ବି ଯୋଉ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଆସୋସିଏଟ୍ କରାଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଏ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ସେଟା ବି ଚେକ୍ କରାହଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।